नमस्कार जय जगन्नाथ। आम पूर्व वीडियो रे ओटीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 25 23 22 बोधे सब कर सारी। तेणु आज आम करवा गोटा 2021 करवा पेपर 2 स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन को जीवा। प्रथम क्वेश्चन कौन देख से कौन बैकवर्ड डल एंड रिटायर्ड चिल्ड्रेन से दीजिए आईक्यू को लेवल को आईक्यूटा केते केते भीतर रहा दरकार। देखो जदि बैकवर्ड डल बा रिटायर्ड चिल्ड्रेन देथिबो तान तार हबो केते 70 रु 90। तार आंसर होची 70 रु 90। जदि हमर देता एवरेज केते एवरेज होची 90 रु 110 90 रु 110 होची एवरेज। एवरेज तार बिलो 70 बिलो 70 70 रु सान जोड़ा होता कौन इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी सान 25 रु सान है कौन इडियट सिवियर इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कौन देजी व्हिच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कोर करिकुलम। करिकुलम रो कोडा गोटे कंपोनेंट नुह। करिकुलम रो कोडा गोटे कंपोनेंट नुह। दिस कौन ड्यूटी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन तो पॉजिटिव अच्छी। स्टडी फॉर फॉरेन लैंग्वेज हम काम करिकुलम रे कौन बस पढ़िया दरकार नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ठीक अच्छे। साइंटिफिक टेम्पर तेन आर सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ करिकुलम गोटे स्टडी ऑफ फॉरेन कल्चर एंड ट्रेडिशन। परवर्ती 3 नंबर को जाए से दीजिए कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड माने कोड़ा 6 को 9 पढ़ुथबो 3 को 8 पढ़ुथबो आ रिवर्स बी की डी पढ़ुथबो पी की क्यू पढ़ुथबो सो ऑल ऑफ द अबव। तार आंसर होची डी। परवर्ती क्वेश्चन जीवा कौन देजी when a test measure individual ability consistently and accurately then the quality of test is known as। तो प्रायतः सब ईयर रे क्वेश्चन टी पड़ी सब क्वेश्चन ले पड़ी कौन कह किए कह पुओ प्रति ईयर क्वेश्चन टा पड़ू देखिबो कौन consistency and accurately कौन reliability consistency in score reliability 4 नंबर गला 5 नंबर आसीबा which is not a project teaching aid project not a project teaching aid not a project teaching aid और हो blackboard आर आंसर हो जी एवडे टीचिंग एड नुह मोर टीचिंग एड नॉन प्रोजेक्ट टीचिंग एड जोरा लिखिबो कोन लिखि देबा कोन ब्लैकबोर्ड और चार्ट मैप डायग्राम फोटोग्राफ आउ मॉडल्स ये सब कौन रहा नॉन प्रोजेक्ट टीचिंग एड नॉन प्रोजेक्ट टीचिंग एड और प्रोजेक्ट एड कोडे रहा स्लाइड प्रोजेक्टर ओवरहेड प्रोजेक्टर एपिडोस्कोप ये सब रहा कौन प्रोजेक्ट एड। परवर्ती क्वेश्चन हो जावा हाउ कैन द इंटरनल कंसिस्टेंट कैन बी मेजर हाउ कैन द इंटरनल कंसिस्टेंट बी मेजर किपर इंटरनल कंसिस्टेंट भी मेजर करा जे पारिबो आर होची आंसर हबो हमरो पुडा ऑप्शन नंबर सी स्प्लिट हाफ मेथड इंटरनल कंसिस्टेंसी हमरो टेस्ट ये जो हमरो पढ़ी चंदी रिलायबिलिटी ताकि होची ताको केते बार बेत हमरो गोटे अछि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी सेकंड रहइबो पैरेलल और इक्विवेलेंट और
रिलायबिलिटी तापर इंटरनल कंसिस्टेंसी ये जो इंटरनल कंसिस्टेंसी की यह दी भाग रे विभक्त कौन गोटे स्प्लिट हैप गोटे स्प्लिट हैप मेथड आ गोटे रहला फर्दर रिचर्डसन मेथड इधर रिचर्डसन मेथड के रिचर्डसन मेथड गोटे स्पीड हैप कहला स्पीड हैप मेथड गोटे के रिचर्डसन मेथड तेना हमर ऑप्शन अछि इंटरनल कंसिस्टेंसी माने स्पीड हैप मेथड ऑप्शन सी से क्वेश्चन आसला कौन केते नंबर 7 नंबर आसला व्हिच आर द फॉलोइंग नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट कोडा नुह देखो टेस्ट रिच टेस्ट मेथड वाला अल्टरनेट पैरेलल मेथड वाला स्प्लिट हैप मेथड वाला इधर सब कहनी तीनटा को कहि जेबे हमर एटा होची नॉट टेस्टिंग कंडीशन मेथड एटा किछ नाही आर ऑप्शन हबो डी 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ constructivist learning which of the following is not a principle of constructivist learning कोडा नुह लर्निंग कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर themselves है पर लर्निंग इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है पर लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी है पर द टीचर tries to arrive at the solution of the problem in classroom एटा भूल अछि नेगेटिव अछि तेनो आंसर होची डी आंसर होची कोडा एटा डी growth is the multiplication of cell as growth in height and weight while development refers to change in a organism as a whole who said this एको किए कहिथिले एको कहिथिले मन रखिया दिनस मन रखियो एको फ्रैंक कहिथिले कौन कहिथिले फ्रैंक कौन कहिथिले ग्रोथ इज ए मल्टिप्लिकेशन ऑफ सेल as growth in height and weight while development refers to the change in organism as a whole किए कहिथिले फ्रैंक कहिथिले परवर्ती क्वेश्चन बुझिबा W key in 90 asset the moral maturity involved एटा सब टिके कष्ट घोषिया जिनस पके देछि तेने रे मन रखि दो किछ नै आर आंसर हबो ए अटैचमेंट रेशियो नै परवर्ती क्वेश्चन हो which step could be taken to give emphasis from teaching to learning which step could be taken to give emphasis from the teaching to learning एहर आंसर हबो बी adopting child center pedagogy adopting child center pedagogy परवर्ती क्वेश्चन बुझिबा 12 नंबर कौन देश which statistical method is useful when a distribution of score is normal or near to normal so which statistical method is useful when distribution of score is normal or near to normal कौन कह जाओ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो 13 नंबर जो which of the following is social change during the adolescence रे कोटा social change adolescence रे which of the following is social change in adolescence रे कोटा हो adult like behavior adult भलिया बिहेवियर करिए adolescence परवर्ती जो होशिया गुडी मन रखिया गुडी what will be the shape of a graph between intellectual development and a chronological age माने intellectual development और chronological age रो ग्राफ टा कोन birth to adolescence भीतर कोन आर होची ऑप्शन होची सी आंसर होची zigzag परवर्ती क्वेश्चन जिबा at which age does a child begin to be an active member of peer group and tries to be independent of his parents at which age does the child begin to be an active member of peer group and tries to be independent of his
କେଉଁ ବୟସରେ ଶିଶୁ ନିଜର ସହପାଠୀ ଦଳର ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କେଉଁ ବର୍ଷରେ? ସି 11-12 ବର୍ଷ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଫିଚର ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ଫିଚର ନୁହଁ। ଦିଜ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆର୍ ଦ ଓନ୍ଲି, ଦେଖିବ ଅପସନରେ ଯୋଉଠି ଓନ୍ଲି ଅପସନ ଥିବ ସେଇଟା ଆଗେ এটা ରହିବ ନାହିଁ ଅପସନାଲ, ତା ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି ନଟ୍ ଦେଇକି। ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ କମ୍ପ୍ରେସିଭ ପ୍ରୋସେସ୍, ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ଅନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲସୋ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣଟା? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? According to RTE 2009, how should children with special needs study? देखिए पढ़िया कौन? In special school established exclusively for them, ना ये no, at home with their parents and a caretaker providing necessary support. In inclusive education set up with provision to cater to their individual needs. एटा हमारा आंसर of option number C. In vocational training center which would be prepare for the life skill. हमारा आंसर अब ऑप्शन नंबर C. 18 नंबर क्वेश्चन हो जावा। कौन देखिए? ए प्रोग्रेसिव स्कूल curriculum planning should be done in a way that a progressive school curriculum planning should be done in a way that boys and girls are different निमित्त intelligent child should not be allowed mixed with normal child। এটা ବି ଭୁଲ କଥା, କାରଣ ଆମର ହଉଛି ବଏଜ ଗାର୍ଲସ ସେମିତି ମିଶିକି ପଢି ପାରିବେନି, ସେମିତି ନିୟମ ନାହିଁ କି ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଯେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଖରାପ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମିତି ଅଲଗା ବିଷୟରେ ସେମିତି ବି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଚୁଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ ଭେରି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍, ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ, ସେମିତି ବି ହେବନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ କରିକୁଲମ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଭେରିୟସ୍ କରିକୁଲମ୍। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମିଳିବ। At adolescence, the head of the child is about 1/8 of the body, 1/8 of the body. In which of the following rating scale a sequence of defined number is supplied to the rater or to be observer and the observer award an appropriate number। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆମର ଯେମିତି ନମ୍ବର କରନ୍ତି, ଧର ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା କି କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ଆମ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତି, ରେଟିଂ ଦିଅନ୍ତି। ରେଟିଂ କ'ଣ ଦେବେ? 1, 2 କି 5 କି 6, ତାହେଲେ ଇଏ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସ୍କେଲ୍। ଆନ୍ସର ହେବ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସ୍କେଲ୍। Which of the following is not a developmental task of adolescent according to having which of the following is not a developmental task of adolescent according to having answer of learning sex difference এটা হবনি। आंसर হব D। পরবর্তী क्वेश्चन हो जावा 22 नंबर क्वेश्चन। Signal learning is commonly termed as classical conditioning।
କିଏ କରିଥିଲା? ପାଭଲଭ। ପାଭଲଭ ପାଭଲଭ କାହାକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଡଗ୍। କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଉଛି ପାଭଲଭ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ନେଇକି? କୁକୁରକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। କାରଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଦେବ, ସାଲାଇଭା କରିବ, ରେସ୍ପନ୍ସ, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଏଇଟା ସିଗ୍ନାଲ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କାମ କରେ। ତେଣୁ ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। which of the following is an objective of evaluation? which of the following is an objective of evaluation? evaluation ର କୋଉଟା ଗୋଟେ objective? know about learning difficulty ଜାଣିବା ଦରକାର। measure the achievement of learning ମାପିପାରିବା। know the learning has actually take place ଏ ବି ଜାଣିବା। then all of the above answer ହେଉଛି D। which scale is widely used in surveys with data are classified by group or subgroup? data are classified by group or subgroup। answer ହେବ nominal। nominal ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଥିବ କ'ଣ ଗ୍ରୁପ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ଗ୍ରୁପ ହଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହଉ କିମ୍ବା ନେମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସବଗ୍ରୁପ ହଉ ତାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ? ନୋମିନାଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଡିନାଲ ରହିଲା, ଅର୍ଡିନାଲରେ କ'ଣ ରହିବ? ଅର୍ଡର, ର୍ୟାଙ୍କ, ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ ଏସବୁ ରହିଲା କ'ଣ? ଅର୍ଡିନାଲ। ଆଉ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରହିଲା, ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରହିବ କ'ଣ? ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଜିରୋ। ଆଉ ରେସିଓରେ ରହିବ ସରି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରହିବ ଅର୍ବିଟାରୀ ଜିରୋ। ଏଇଟା ରହିଲା ଅର୍ବିଟାରୀ ଜିରୋ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଜିରୋ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୋମିନାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। Mita wants to know whether she will perform well in a particular job or not. Which of the following tool will be predict this? ମିତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାକିରିରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି କି ନାହିଁ। ନିମ୍ନତମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାଧନଟି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। An empowering school will promote which of the following quantity the most in its teacher? An empowering school will promote which of the following qualities the most in its teacher? Our correct answer ହେବ option number A। The emotion is organized through physical development ତ ହବନି, formation of concept ହବନି। আর ଆନ୍ସର ହେବ instincts, habit ବି ହବନି। instincts emotion is organized through instincts। option of B are correct answer। କ'ଣ ଦେଲା? emotion is organized through ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ B। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର B। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଯିବ। Teachers of gifted children need some particular qualities they must be intellectually curious। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ B intellectually curious। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? Which is not a type of curriculum
which is not a type of curriculum. Regional ये गोटे curriculum नुहे. परवर्ती क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हु सेड किए कहितले योगा इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विथ डिविनिटी. योगा इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विथ डिविनिटी. अब किए कहितले श्री अरविंद कहितले. ऑप्शन नंबर सी. हमर 2021 रो समस्त सीडी भी कंप्लीट हो जाई. नेक्स्ट क्लास रे आउ जहाँ अच्छे करवा. धन्यवाद.